नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या तिसऱ्या जिल्ल्याची अधिकृत घोशणा फाल्यां जातली. तिसऱ्या जिल्ल्याच्या स्थापणुके विशीं अहवाल जाहीर करिनासतना सरकार फुडें वता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला. 9वो आदिवासी खेळां महोत्सव 9 ते 11 जानेवारीक आदर्श ग्राम काणकोणा आयोजीत जाता. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकार जाल्यार उपाध्यक्षपदाचेर नामदेव च्यारी हांची बिनविरोध निवड जाल्या. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या तिसऱ्या जिल्ल्याची अधिकृत घोशणा फाल्यां जातली. तिसऱ्या जिल्ल्याचें नांव फाल्यां उजवाडा येतलें. ह्या जिल्ल्याचें मुख्यालय केपें म्हालांत आसतलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या जिल्ल्याच्या स्थापणुके विशीं आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला पर्वरी मंत्रालयांत सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांची बसका जाली. तिसरो जिल्लो ह्या पयलीं गोंय सरकारान अधिसुचीत केल्लो. ह्या जिल्ल्यांत धारबांदोडा, सांगें, केपें, काणकोण ह्या म्हालांचो आस्पाव आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. निती आयोगाची स्थापणूक जाल्या उपरांत सरकाराच्यो येवजण्यांचो लाव तशेंच सरकारी सुविधा जनते मेरेन पावच्यो म्हणून जिल्ल्याची विभागणी करपाचो निर्णय जाल्लो. ह्या फाटभुंयेर देशांत 120 नवे जिल्ले स्थापन जाल्यात जाल्यार गोंयांत तिसरो जिल्लो करपाचो निर्णय जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. डिस्ट्रिक्टाचेर हाज्या पयलीं कॅबिनेटानूय बी डिसिजन जाल्लें, हाज्या पयलीं असेंब्लीनूय डिस्कशन जाल्लें. तिसरो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करप, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या अंतर्गत निती आयोग फॉर्म जाल्या उपरांत देशांतल्यो डिस्ट्रिक्ट ल्हान करप, कारण जेणे करून ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्या लोकां पर्यंत पावप आनी मॅक्झिमम बेनिफीट चडांत चड लोकांक कशें पावप हेच्या खातीर पुराय देशांत आतां पर्यंत 120 डिस्ट्रिक्ट नवीन जाल्यो. आमच्या कडेन प्रपोजल आशिल्लो आमी नवीन डिस्ट्रिक्ट करचे म्हणून. तेच्या खातीर आमी बावंड्री वायज आमचो धारबांदोडा, सांगें, केपें आनी काणकोण हो जिल्लो हो तिसरो जिल्लो करप हाच्या खातीर आमी फायनलायज केल्लें. तिसऱ्या जिल्ल्याचेर आयज बसका जाली. पूण ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याच्या स्थापणुके विशीं नोव्हेंबर 2023 वर्साच्या अहवालाची प्रत मागून लेगीत सरकारान आमकां दिवंक ना आनी बद्द फाल्यां सरकार ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याची घोशणा करपाक सोदता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला. विरोधकांनी हो प्रस्न मांडले उपरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तो दिवपाचें मान्य केलां अशें युरीन सांगलें. अहवाल जाहीर करिनासतना सरकार फुडें वता असो आरोप ह्या वेळार युरी आलेमांव हांणी केलो. तिसऱ्या जिल्ल्याक काँग्रेसीचो विरोध जरी नासलो तरी ते विशीं अभ्यास जावप गरजेचें आसा. तिसऱ्या जिल्ल्याच्या अभ्यासा खातीर सरकारान समिती स्थापन केल्ली. ह्या समितीचो अहवाल सरकारान उक्तो करपाक जाय. अहवाल उक्तो करिनासतना ताकतिकेन तिसरो जिल्लो करप अयोग्य आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी बसके उपरांत सांगलें. डिस्ट्रिक्टाच्या निमतेन आमी जेन्ना उलयता आमी द फिजिबिलिटी ऑफ द थर्ड डिस्ट्रिक्ट in terms of the financial burden, whether there is some sort of an imbalance, which are the districts, what is the benefit, what is the implication, which budget heads will affect, where is the finance going to come, what is the benefit, whether the existing system having the North Goa district and South Goa district, what is lacking. हे सगळेचो बाय कमिटीचो रिपोर्ट जालो आणि ती कमिटीचे रिपोर्ट was not given to us. Today the chief minister agreed to give it to us today. And he's trying to announce a new district tomorrow. I mean, you can see from what and where this is planning, because 31st is the last day for the census to be announced. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांच्या बस चालकांची आनी वाहकांची पुलीस पडताळणी करची असे निर्देश शिक्षण संचालनालयान दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे संबंधात बाल हक्क आयोगान आखून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांचें पालन जावचें अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. बालरथ तशेंच भुरग्यांक हाडवर करपी खंयच्या बसीच्या चालकाची आनी मदतीनेसाची पुलीस पडताळणी करून तो अहवाल शाळा मुखेल्यांनी सांबाळून दवरचो अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. हो अहवाल गरज पडल्यार शिक्षण अधिकाऱ्यांक तपासा खातीर उपलब्ध करचो पडटलो. ह्या परिपत्रकांत सांगिल्ल्या सगळ्या नेमांचें पालन जावंक ना जाल्यार त्या शाळांचेर कठोर कारवाय करतले अशी शिटकावणी शिक्षण संचालकांनी दिल्या. 9वो आदिवासी खेळां महोत्सव 9 ते 11 जानेवारीक आदर्श ग्राम काणकोणा आयोजीत जाता. बरे खेळगडे तयार जावचे म्हूण ह्या महोत्सवाचें सेगीत आयोजन जाता अशी माहिती खेळां मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. गोंयांत खेळ संस्कृती तयार जावपाक जाय अशें मंत्री तवडकर हांणी म्हळां. गोंयांत उत्कृश्ट अशे खेळगडे आसात, तांकां माची दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन करतात. कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल, टेनीस, क्रिकेट तशेंच पारंपारीक खेळ जशे लगोरी, विटी दांडू, रस्सी खेच तशेंच हेर खेळांच्यो सर्ती जातल्यो. ह्या पारंपारीक खेळांचें पुनर्जीवन जावचें हो मुखेल हेत ह्या महोत्सव फाटल्यान आसा अशें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. अंदू ह्या महोत्सवा वेळार अखील भारतीय पांवड्याचेर रोड रेसीचें आयोजन केलां. 10 जानेवारी सावन ही रोड रेस आयोजीत करतले. विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरीक ह्या रोड रेसींत वांटो घेतले अशी माहिती मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिली. 9वो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी ऑर्गनायज करता. म्हाका दिसता
की फाटल्या 8 वर्सांचो जो अनुभव जर पळयलो जायत, लोक दर वर्साक ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवलाची वाट पळयता आनी बाराय तालुक्यांतल्यो बाराय टिमी ताजें सिलेक्शन बाकी सगळे प्रोसेस पयलीं आमी करता आनी ताजे उपरांतच हो खेळा महोत्सव हांगा आयोजन करता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकर जाल्यार उपाध्यक्ष पदाचेर नामदेव च्यारी हांची बिनविरोध निवड जाली. निवड जाल्या उपरांत रेश्मा बांदोडकर हांणी आयज अधिकृतरित्या पदाचो ताबो घेतलो. ह्या वेळार उत्तर गोंयच्या हेर जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी रेश्मा बांदोडकर आनी नामदेव च्यारी हांकां परबी दिली. अध्यक्षपदाचेर आपली बिनविरोध निवड केल्ल्या बद्दल उत्तर गोंयांतल्या हेर वांगड्यांचे रेश्मा हिणें उपकार मानले. रेश्मा घोष पंचायतीच्या मतदारांचे आपणाक बरो तेंको मेळिल्ल्या खातीर हांव आयज ह्या पदाचेर पावल्या अशें रेश्मा बांदोडकर हांणी म्हळां. जाल्यार नामदेव च्यारी हांणी भाजपा पक्षान आमचेर विश्वास दवरलो तशेंच संद दिल्ल्या बद्दल पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे आभार मानले. होंडा वाठारांतल्या मतदारांचे नामदेव च्यारी हांणी उपकार मानल्यात. भाजपा पक्षाचें काम लोकां मेरेन पावोवपाक काम करतलो अशें ह्या वेळार दोनूय मानेस्तांनी म्हळां. गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान नाताळाची परब 31 डिसेंबर म्हळ्यारूच सर्ते वर्स आनी 1 जानेवारी नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर राज्यांत पर्यटक व्हडा प्रमाणांत येतात. ह्या काळात खबरदारी आनी सुरक्षीततायेच्या फाटभुंयेर राज्यभरात कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिल्या. ह्या शिवाय दिसाची तशेंच सांजे आनी राती कडक पुलीस गस्त तैनात केल्या. 100 वयर वाठारांनी नाकाबंदी वरवीं कडक पाळत दवरल्या. ट्युरिस्ट पुलीस तशेंच कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस, एंटी टेररिझम स्क्वॉड पुलीस फांटो कार्यरत केला. हे शिवाय कितें दुबावीत घडणूक घडली जाल्यार ताचेर बारकायेन लक्ष, तात्काळ रिपोर्टिंग आनी कारवाय तशेंच कायदेशीर मजत पर्यटक वा गरजूंक दिवपा खातीर पुलीस सज्ज आसात. येरादारी पुलिशे वरवीं रस्ते येरादारीचेरय लक्ष दवरलां अशी माहिती तांणी दिल्या. आपको ये बताना चाहूँगा कि आईआर बटालियन के 700 लोग ट्रेनिंग करके और 3rd आईआर बटालियन में ज्वाइन किया था, तो हमारे पास फोर्स भी इस बार एक्स्ट्रा है जिसको नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों जगह तैनात किया गया है. इसके अलावा जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा पुलिस है वो उस दिन इवनिंग के टाइम में और लेट नाइट तक बहुत जगहों पे 100 से ज़्यादा जगहों पे नाकेबंदी के थ्रू अपनी प्रेजेंस बना रखा है. इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस और कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस इसको भी तैनात किया गया है. एंड जो हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग हैं उनको भी नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में कंटिन्यूस पोलिंग कर रहे हैं. गोंय शालांत मंडळाच्या 2025 ते 2029 ह्या कार्यकाळा खातीर ब गट वांगड्याच्या रित्या सुवाती खातीर वेंचणुको जाहीर जाल्यात. ह्यो वेंचणुको 4 प्रचारांच्या पदां खातीर, जातूंत 2 दक्षिणेंतल्यान आनी 2 उत्तरेंतल्यान, वेवसायीक फांट्यांतल्या शिक्षकां खातीर 2 सुवाती, शिक्षक श्रेणी 1 दक्षिण आनी उत्तर गोंया खातीर 1 अश्यो शाळांच्या मुख्याध्यापकां खातीर 6 सुवातींचो आस्पाव आसा. 5 जानेवारी 2026 ह्या दिसा परवरी शालांत मंडळाच्या कार्यालयांत अर्ज भरपाची मुदत आसा. त्या दिसा सांजे अर्जांची छाननी जातली. 7 जानेवारीक अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटलो. वेंचणुकेची गरज पडत जाल्यार हे मतदान 17 जानेवारी 2026 ह्या दिसा जातलें. मेसर्स एनरिच ग्लोबल इन्फ्रा लिमिटेड मुंबय 29 डिसेंबरा सावन शापोरा न्हंयच्या मुखाकडेन गाळ काडपाचें काम करतले अशें सूचित केलां. देखून शापोरा न्हंयत प्रवास करपी आनी ह्या वाठारांतल्यान वचपी सगळ्या जहाजांक ह्या सुवातेर आशिल्ल्या ड्रेजिंग यंत्र सामग्री पासून पयस रावपाचो सल्लो दिला. जहाजांचो वेग उणो करचो आनी गरज पडल्यार ह्या वाठारांत ड्रेजिंग काम करपी ड्रेजर, हापर बार्ज आनी ताच्या सहाय्यक बोटी पासून सुरक्षीत अंतराचेर थांबचें, जाका लागून हे सांगिल्ल्या ड्रेजिंग कामांत तांकां कसलीच हानी जावची ना. संबंदीत सगळ्यांक हाचे वरवीं निर्देश दिल्यात की सुचोवण्यांचें खरपणान पालन करचें, वयल्या नेमांचें उल्लंघन गंभीरतायेन घेतलें. परीक्षा पे चर्चा ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कार्यावळीच्या 9व्या आवृत्तीत विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकांनी व्हड संख्येन वांटेकार जावचें अशें आवाहन गोवा SCERTन केलां. परीक्षा पे चर्चा 2026 ह्या कार्यावळी खातीर ऑनलायन नोंदणी 1 डिसेंबरा सावन सरकारी अधिकृत PPC पोर्टलाचेर सुरू आसा. 11 जानेवारी मेरेन नोंदणी करूं येता. प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन येवजणे खाला आयोजीत केल्ल्या सर्तीचो निकाल शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केला. ह्या आवृत्ती खाला 22 भारतीय भाशांनी आनी इंग्लीश भाशेंतल्या 43 पुस्तक प्रस्तावांची निवड केल्या. वेंचून काडिल्ल्या पुस्तकांच्या प्रस्तावाच्या 6 म्हयन्यां खातीर नामनेच्या विद्वानांच्या मार्गदर्शना खाला पुस्तकांत रुपांतर करतले अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयान दिल्या.
MCL T20 क्रिकेट लीग सर्तीत MCC थंडर पंगडान विजेतेपद पटकायले आनी तांणी MCC टायगर्साचेर 25 धांवड्यांनी हार घाली. पणजे वेळीचे नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तर किमान 18.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या तिसऱ्या जिल्ह्याची अधिकृत घोशणा फाल्यां जातली. तिसऱ्या जिल्ह्याच्या स्थापणुके विशीं अहवाल जाहीर करनासतना सरकार फुडें वता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमो हांणी केला. 9वो आदिवासी खेळा महोत्सव 9 ते 11 जानेवारीक काणकोणां जातलो. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकार जाल्यार उपाध्यक्ष पदाचेर नामदेव च्यारी हांची बिनविरोध निवड जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.